One TV Patrol. FYT Hardware nangapadapod og bugas sa mga nasunugan sa Malaubang. Human mihatod og assorted goods ang GG Corporation niadtong miaging semana sa mga nasunugan sa barangay Malaubang. Laing patigayon na usab ang mihatod og hinabang. Kini ang FYT Hardware Corporation diin ang presidente og general manager mismo sa korporasyon ang personal nga mihatod sa hinabang Mr. Pershing Tangketu Jr. Ang 23 ka pamilya nga biktima sa sunog ni adtong Nobyembre 9 sa Purok 3, Malaubang tagsa-tagsa nga nakadawat og tag 5 kilos nga bugas humay. Iyang gikasubo ang maong insidente og iyang giampo ang paspas nga recovery sa mga pamilyang biktima. Ang gamayng tabang nga iyang gihatod gipasalamatan sa mga hingtungdan og mga opisyal sa barangay Malaubang nga gipanguluhan ni Kapitan Chris Maghanoy. So, aniya ko karong buntag kay nasayon man ko atong November 9 atong Sunday nasunugan ang Purok 3 ngari sa barangay Malaubang. Nakabati din ko og kaluoy kay taas ang ko panahon nga naghatag-hatag tag mga hinabang ba. Kung napa ko sa usa ka Chamber of Commerce na aktibo pa ko dito kay ako pa'y president hanto na chamber apan karon usa na lang man ako ka ordinary nga member. So kining akong lakang akong gibuhat karon kay isip tabang ni sa FYT Hardware Corporation lang. So mayong buntag sa atong mga kagawad, Engineer Henry, sa atong social media, sa tanan nato karon present karong buntaga. One TV Patrol.